Today we are reacting to Alip Ba Ta. This is a tutorial. I think I'm not going to try to pronounce the title because I'll just embarrass myself. Ah, I forgot my coffee again. One of these days I'll get my coffee. It's not a piece of elastic. A violin bow? Oh, brilliant. Actually sounds good. What's he doing? Oh, beautiful. It's like tremolo picking. I was not expecting that. It's literally like playing the violin. Bell or something? A bit steel pipe. Oke, saya akan menjelaskan. Right, so I've got the auto-generated subtitles on here, so hopefully I can get the gist of what insanity and creativity is done here. This is the thing with this guy. It's not just the playing. It's not just how good he is at playing or how clever the compositions are, the arrangements, how he does all this problem solving to make it sound so complete, like a full band or full orchestra on one guitar. It's this kind of almost like spontaneous seeming, just weird and wonderful creative things. Like he, in Last of the Mohicans, I thought he was using an Ebo. You can check out my reactions to that with the eye up there. But it was like a children's toy that he'd modified, and this seems like he's got some other invention going on. I'm assuming he's used some sort of violin, like resin on the strings. So I know Jimmy Page used to play the guitar with the bow, but I think it was more for show than actually doing something musical. But yeah, too excited. I need to calm down. Right. Oke, saya akan menjelaskan ini apa dan bagaimana. Can I just say, is there anything that Alip Ba Ta cannot do? Because I've seen so many unique things that he's done and it's incredible. It blows my mind. How amazing does this sound as well? Like, it sounds brilliant. I swear, I have never seen anything like this been done before. Oke, saya akan menjelaskan ini apa dan bagaimana caranya bisa berbunyi. Ini adalah antena. Nah, saya pilih ini. It's an antenna, like from a radio. I've seen Tom Morello from Rage Against the Machine use an Allen key on his guitar. I've seen Brian May use a penny as a plectrum.
Jimmy Page, as I mentioned, using a violin bow. Never seen, never seen anyone use an antenna before to make something this musical. Karena ya di rumah. How do you think of that? Ini yang paling ideal. Permukaannya licin, Sure, halus. that makes sense. Smooth surface. Tapi kalau di rumah teman-teman adanya pensil atau pulpen sama aja. Okay. Nah, rahasianya itu ini. Ini adalah gondorukem. Right. Yeah. Gondorukem itu getah pohon damar. Ini saya beli. So this is the stuff that you put on, you use with violins so that they resonate. Tukang servis. I don't have any, but I might actually be able to get some. So I'll have a go at this. Nah, ini tinggal digesekkan aja. Digesekkan supaya Next level problem solving here. menempel di bidang setik ini. John, I want to get this violin sound. Pakai pulpen juga bisa, nggak apa-apa. What can I use to do it? Dipakai untuk nyolder biasanya. Nah, ini Is that the thing he does on the strings as well to give that sound effect? You're gonna have to let me know, guys. tinggal digesekkan aja. Digesekkan supaya si gondorukem It's to like put a special like thing on it so it works, I think. itu menempel di bidang setik ini. Pakai pulpen juga bisa, nggak apa-apa. Nah, kalau udah digosok, pakai. If it's any bigger, it's not getting in between the strings. It's just going to get stuck. Saat Alip Ba Ta memulai tutorial tentang cara membunyikan gitar menggunakan antena bekas yang telah digosok dengan gondorukem, dua reaktor langsung menunjukkan ekspresi penasaran. Belum sempat suara dihasilkan, mereka sudah terlihat kagum dengan pendekatan unik yang ditampilkan. Benda yang tampak sederhana itu tiba-tiba berubah menjadi alat yang membuka kemungkinan baru dalam eksplorasi suara gitar. Ketika antena itu mulai digesekkan ke senar, bunyi yang dihasilkan begitu asing namun memikat. Suara panjang yang menyerupai gesekan biola muncul dari gitar akustik Alip Ba Ta, menciptakan sensasi bunyi yang tak biasa. Kedua reaktor langsung terdiam, mencoba memahami dari mana sumber karakter suara yang mengambang dan beresonansi itu berasal. Reaksi spontan terlihat saat Alip Ba Ta menjelaskan bahwa gondorukem berfungsi sebagai perekat halus antara antena dan senar, memungkinkan antena mencengkeram dan menggoyang senar dengan cara yang tak bisa dicapai jari biasa. Reaktor pertama membulatkan mata, tak menyangka bahwa teknik yang terkesan eksperimental itu justru menghasilkan suara yang sangat ekspresif dan emosional. Reaktor kedua memperhatikan cara tangan kiri Alip Ba Ta tetap bekerja mengatur akor dan nada, sementara tangan kanan memainkan antena secara perlahan. Kombinasi ini membuat gitar seolah berubah menjadi instrumen gesek dengan karakter baru. Mereka tampak benar-benar terpukau oleh kreativitas tanpa batas yang ditunjukkan Alip Ba Ta dalam eksperimen sederhana ini. Ketika Alip Ba Ta mulai memainkan nada-nada melodi menggunakan teknik tersebut, suasana menjadi sunyi. Suara yang dihasilkan tak hanya unik, tetapi juga menyentuh, menyerupai dialog antara senar dan gesekan logam. Dua reaktor hanya bisa mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tak hanya mengapresiasi tekniknya, tapi juga rasa yang muncul dari setiap bunyi. Tanpa efek digital, tanpa bantuan alat elektronik canggih, Alip Ba Ta berhasil menunjukkan bahwa inovasi musik bisa datang dari hal-hal tak terduga. Kedua reaktor mulai tersenyum saat menyadari bahwa bahkan barang bekas seperti antena bisa menjadi medium musikal yang luar biasa jika berada di tangan yang tepat. Mereka menyimak setiap gerakan dengan serius, seolah tak ingin melewatkan satupun rahasia dari teknik ini. Begitu tutorial selesai, suasana di antara para reaktor berubah menjadi kekaguman total. Mereka tidak hanya belajar sesuatu yang baru, tetapi juga disadarkan bahwa musik tidak dibatasi oleh aturan atau alat tertentu. Apa yang dilakukan Alip Ba Ta bukan sekadar trik unik, melainkan pernyataan bahwa kreativitas sejati lahir dari keberanian untuk mencoba dan menjelajah. Itulah lur untuk reaksi kali ini.
Sampai jumpa lagi di video lainnya bersama channel Rafiko. Admin ucapkan terima kasih telah menonton.